guys, tingnan nyo naman to. This is a Cyclone 400i. Expressway legal ni Rossi Classic 250. Ano siya? Tubeless. Spokes. Pero ibang klaseng spokes to. Naka bullet pipe with silencer pa yan. Tapos ganda. So okay, alam niya na pakiusap, bawal sakyan, baba lang. Tapos naka liquid cool ba to? Air cool, tama, naka liquid cool. So see the FI na to eh. Sheesh, kita nyo naman yan. Crimson, tapos sulit oh. Tapos naka digital panel na. Ilang litro ang nakalagay. Leather pa. Dagang leather oh. Premium. Bagay na bagay sa classic. Grab bar. Tail light. LED na rin. Sila. Fuck. Ano lang siya, naka single disc brake. Solid naman disc brake ko. Dalawa yata ang bukit. Dalawa ang bukit nito. Sulit yung ano. Kadena double.